ओके गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज आम गोटे इंपोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा। ऑलरेडी तुमकर ओपीएससी ओएस प्रीलिम रो एग्जाम डेट आसी सारी दैट मीन्स अक्टोबर मंथ रे हो। बहुत सारा पिलांकर क्वेश्चन रोचे सर डेट केते डेट 1 मंथ पूर्व तुमको जना पड़ जाए कहीं एत शीघ्र डेट से फिक्स करते कहीं कौन सिचुएशन वाइज किसी कल प्रोब्लेम हो मन रख सेकेंड थर्ड वीक এটা कंपलसरी। ओके तो आज हम डिस्कशन करबा जो माने प्रिपरेशन करछो सीरियसली अछो जे ए वर्ष ओएस को क्लियर करी ओएस रो मेन को पहुंचिया पई हेले तुमको प्रथम स्टेप होची प्रीलिम। बहुत सारा पिला प्रीलिम चक्कर रे मेन को मध्य पढ़िया को भूली जाती। तो प्रीलिम मेन भितर बहुत कंफ्यूजन सब बेस्ट पॉइंट होची पिले तुम अगर निजे देख तुम मानकर कट ऑफ केते रहउछ तो से हिसाब रे तुम तुम प्लानिंग तैयारी करिवो काहे ना तुम यदि प्रीलिम क्लियर करिवो मेन रे पहुंचो और मेन रे पहुंचा पहले केते कट ऑफ रहउछ से हिसाब रे तुम एफर्ट देबो पड़िवो। मु तुमको देखौछि पूर्व वर्ष रे थिबा कट ऑफ पूर्व वर्ष रो कट ऑफ जोटा कि नुवा पैटर्न रे हितला पूर्व वर्ष रो कट ऑफ तुम देखि पारथबो एटा होछि जो एबे तो गोटे कंटिन्यूअसली एग्जाम चली संपूर्ण तार रिजल्ट आसी ता कट ऑफ नु तार पूर्व कट ऑफ देखो पिले देखो इटी ऑन रिजर्व माने यूआर मानकर पुओ मानकर कट ऑफ जाइछि 71.649 झियो मानकर कट ऑफ जाइछि 62.371 तार अर्थ एटा आउट ऑफ 200 आउट ऑफ 200 ताहले जनकर 71 कट ऑफ जाइछि ताले से केतेटा क्वेश्चन ठीक करथो 36टा 72टा हूँ 36 क्वेश्चन ठीक कर तार देख पिले गोटे पिला यदि 100टा क्वेश्चन रु 100टा क्वेश्चन रु 36टा ठीक करुच्ची पुओ मान कथा कहूँ जेनेल पुओ कथा झील मान कट ऑफ होची केते ना 31टा जे तुम 31टा ठीक कर तुम हो जाऊँ तो एससीबीसी से हिसाब से तुम कैलकुलेशन कर दो तार हाफ नहीं जो एससी एसटी अच्छा तुम देखो एसटी मानकर 20टा ठीक कले से हो जाऊँ ताल तुम ओभरअल देखा पूर्व वर्ष 36टा ठीक कले तुम सिलेक्शन हो जाता ताले ए वर्ष तुम टार्गेट निया 40 ए वर्ष तुम टार्गेट नियो 40 रु 45 कहीं ना टिके अधिक टार्गेट नेले तुम आराम से जगह पहुंच ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 40 ରୁ 45 ରଖ ତାହେଲେ 40 ରୁ 45 ଟାର୍ଗେଟ ତାର ତ ତୁମେ ଆଖି ବୁଝି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ମୁଁ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ କରିବି। ଥର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 100 ରୁ 100 ଶତକଡ଼ା ତମକୁ ସିଲାବସ କୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଟପିକ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି କି ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ସେ ହଉଛି କିଙ୍ଗ ଅଫ ଦ ଚାପ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ପଲିଟି। ପଲିଟିରେ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ତା ଅର୍ଥ ମାନେ ଯଦି 20-25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତୁମେ ଏଇଠି ଯଦି 20ଟା ଠିକ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଆଉ 25ଟା ଠିକ କରିବାକୁ ପିଲା ତ ସେଇଭଳି ଇକୋନୋମିକ୍ସ जोग्राफी आउ करेन्ट अफेयर तो आउ तुम हिस्ट्री आड कर तो एतिक जो तुम भलसे फोकस कर सब किंग हूँ पॉलिटी भलसे फोकस कर तुम सिलेक्शन नहीं एवं क्वेश्चन उठो सर आम पॉलिटी पढ़े कमी गोटे कथा मन रख पे पॉलिटी केवे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे ना जे अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन को आर्टिकल एभली क्वेश्चन आसे तुमको फैक्चुअल डाटा को बुझे पड़ो तुमको माने तो भीतर जो एनालिसिस को बुझे पड़ो कहीं तुमको स्टेटमेंट आकार क्वेश्चन दी था तुमको स्टेटमेंट को भलसे बुझार अच्छे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ माने कौन ये कॉन्सेप्ट अच्छी तो ये कॉन्सेप्ट को बुझार अच्छे ताल तुम क्लियर कर ताकू बुझिया पहले तुमको थरोली पढ़िया पड़ो सर्टकट रे जीवार नहीं मन को ओएस जो एग्जाम देबो गोटे कथा कहबी तुम सर्टकट रे जीवन सब मन रखियो डीपली जीवी अल्प पढ़ी डीपली जीवी भलसे पहुंची आज भी कहूँ यही प्रोसेस रे पढ़ निश्चित तुम से जगह पहुंचो आउ सब तुमको कही सब तुम सहित अच्छी तुम एव्री पॉइंट रे तो आमर जो कोर्स चलुची बहुत सारा पिला माइंड आस कोर्स नेले कौन हो तुमको ये ग्यारंटी देवी ए कोर्स हेले नेले ठारू कोर्स नेले तुम तुम लेवल जी अच्छी तर 3 गुणा इम्प्रूवमेंट हम मुझे तुमको ग्यारंटी देवी तो गोटे प्रैक्टिस सेट अच्छी 400 इथे तुम कौन पाइब केवल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट कही दूसरे आउथरे एवरीडे आर एमसीक्यू क्लास होची संध्या 6:30 रे क्लास होची तुम लाइव क्लास करिवो ता रेकॉर्डिंग क्लास पाइबो सब्जेक्ट वाइज जस्ट एबे रिसेंटली स्टार्ट हेची 2 to 3 days इथे खाली तुम एमसीक्यू पाइबो किंतु जेतेबेले तुम
3999 ব্যাচে জয়েন করছো, আজ তুমি ইনস্টলমেন্টে 2000 ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଶୀତ ଜଏନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଇବ, ପୁରା ଥିଓରି ପେପର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ପାଇବ, ଯୋଉଟା କି 3999 ହବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି, ଯୋଉ ନୋଟ ମୁଁ ତ କିଛି ପିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ମେସେଜ କରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ବହିରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିବି, ତମକୁ କେବେ ଓଏସ୍ ପଢିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତମର ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବହିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ, ତମେ ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଓଏସ୍ ପଢିବା। ବହି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ବହି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାରିଦେଲେ ସେ 100ରୁ 100ଟା ପଲିଟି ଠିକ କରିଦବ? କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଯଦି ତା ଭିତରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ବହି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ବହି କହୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ନିଜର ନୋଟ ବି ଦଉଛି। ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଆଜି, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ଯେ ମୋ ନୋଟରୁ, ପଲିଟିର ନୋଟରୁ 90% କନସେପ୍ଟ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଏକ୍ସାମରେ, ସବୁ ସେଥିରେ ଥିବ। ବାସ୍ ତମକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା। କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିନଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗରେ। ତ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏବେଠାରୁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପଢିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ 9937953590। ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଅଛି ମତେ କଲ୍ କର, ପଚାର। କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରନା, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ କ'ଣ ଭୁଲ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଦିଟି କାଟାଗୋରୀର ପିଲା। ଗୋଟେ ଜେଲସି, ସେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଟିଚରକୁ ଜେଲସି କରନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ହାୟର କରିଥିବା, ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ହାୟର କରି କୁହନ୍ତି ଯାହା ମେସେଜ କର, ଖରାପ ମେସେଜ, ଏଇଭଳି କିଛି ପିଲା ଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା କଥା। ତ ତୁମକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଯେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଉ 4 ମାସ ଅଛି, ଏ 4ରୁ 5 ମାସ ଭିତରେ ତମକୁ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଡିସିସନ ଯଦି ନ ନେଇପାରିବ, ଲାଇଫ ସାରା କେବେ ବି ଡିସିସନ ନେଇପାରିବନି। ଏ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏ ସମୟ କେବେ ଫେରିବନି। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସମୟକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କର, ନିଜ ଡିସିସନକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଅ, ନିଜ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ୱିନର ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।